الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, kao što znate, ja sam zadnjih nekoliko sedmica bio u posjeti Australiji, Novom Zelandu, Singapuru i Japanu. Ja sam obilazio ove zemlje. Kao što je moja praksa, Huzur kaže općenito, da u toku mog putovanja kiša koju smo, Allahovi blagoslova koje smo imali u toku ovog putovanja, ja ću to željeti. Ja ću danas ukratko spomenuti ove stvari. Da bi nabrojali Allahove blagoslove i da bi znali njegovu mjeru, nemoguće je da nabrojimo te blagoslove. Kad pomislimo da dotičemo vrhunac Allahovih blagoslova, onda Allah dželešanu odmah stvori takva sredstva i ukloni naše pogrešno shvatanje da ove stvari koje se smatraju ekstremnim krajnjim zapravo je početak Božjih blagoslova. Sada nemoguće ići natrag, ja izvan ljudske moći da nabrojim Allahove blagoslove, pogotovo kad Allahova obećanja na svakom okretu, na svakom koraku mi vidimo da nam govori druge radosne vijesti koje je Allah dželešanu da obećano Mesiji alejhi selam i predskazanja o čemu je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik je to predskazao. Da spomenemo mjeru Allahovi blagoslova je nemoguće. Ja ne mogu čak ni zamisliti od kojeg blagoslova Božjeg da počnem da ispominjem. U svakom slučaju kratki sadržaj je. Ja ću predstaviti samo kratki sadržaj blagoslova Allahovih kojima smo bili svjedoci zadnjih 7 sedmica našeg puta. Neki detalji koji su poslani u izvještaju, neke ste čitali vjerovatno u Al-Fazl publikaciji i neki će doći kasnije, međutim ima određeni stvari koje je nemoguće opisati i prikazati istinsku pravu sliku, vrlo je teško. Osjećanja i lica ljudi koja se izražavaju, pogotovo oni koji nisu i muslimani, kada oni spominju o našoj zajednici, o našem džematu, nemoguće je za bilo koga, niti ja mogu, niti bilo ko drugi, niti bilo ko izvještač to može opisati i prikazati. Međutim, do neke mjere naravno možete to vidjeti na MTA. Za ljude koji govore engleski, štampa je dobro objavljivala o ovim događajima i u sve važne prilike u toku putovanja vijesti o tome su neprestalno stizale do Ahmedi muslimana širom svijeta. U svakom slučaju, Allahovom milošću, svako putovanje, svaki dan našeg putovanja davao nam je novo razumijevanje, shvatanje Allahovih naklonosti, Allahovih blagoslova. I Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njegova istinitost je ponovo nama bila kao potvrđena. U svakom slučaju, poslije ovog predstavljanja ja ću navesti neke detalje putovanja, neke blagoslove Allahove. Ja ću spomenuti neke. Prvo odredište je bio Singapur, na aerodromu u Singapuru. Osim Ahmedi muslimana iz Singapura, bili su Ahmedi muslimani iz Indonezije, Malezije, muškarci, žene također, svi su bili prisutni.
I to je bila vrlo emotivna situacija za sve ljude. Vi ste možda to procijenili i vidjeli na MTA. Imali ste neke kratke poglede na MTA u toku hudbe. Tako da je nekoliko dana smo tamo ostali u Singapuru u toku tog perioda. Ljudi iz Indonezije, Maležije, Kambođe, Vijetnama, još neke zemlje. Tamo su Ahmedi i muslimani došli delegacije i ja sam se tamo sreo s njima. Iz Indonezije je skoro 2500 Ahmedi i muslimana došlo. I svi ovi Ahmedi, oni nisu općenito bili imućni, bogati, međutim u svojoj predanosti oni su bili puni svoje predanosti i odanosti. Neki od njih čak prodali svoj imetak i onda došli da bi mogli platiti put. Kao što sam već spomenuo ranije, možda u nekoj od hudbi u toku putovanja, da ovi ljudi imaju samo jednu brigu i pitali su od huzura da čini dove za njihovu vjeru, da Allah čvrsto utemlje na njihovoj vjeri. Neki među njima bili su koji dugo vremena, možda 1 godinu, su izbačeni iz svojih domova i stoji i boravi u privremenim skloništima. Međutim, oni nisu žrtvovali svoju vjeru. Oni su izbačeni iz kuća zbog svoje vjere. Zapravo njihova vjera time je bila još više ojačana. Osim aktivnosti džemata, susreta, raznih predavanja i susreta sa članovima džemata, drugi programi su bili da se susretali smo se sa raznim Ahmedi muslimanima i programi su organizovani tako sa indonezijskim ljudima iz Indonezije. I ljudi iz Indonezije, Ahmedi također su bili među ovim ljudima, profesori, učenjaci i neki obrazovani ljudi, i novinari također i izvještaj iz dvojih novina. I predstavljanje u pogledu džemata i šta god je urađeno članovima džemata, neke stvari su i njima spomenute kako su imaju teškoće u Indoneziji, naši članovi džemata. I raznih drugih životnih puteva ljudi su došli i susreli se sa mnom i kao što sam rekla, bilo je ne Ahmedi muslimana, bilo ih je 48. Bila su 2 profesora, 2 prethodna člana parlamenta, iz neke uleme isto su predstavljali neke zajednice muslimanske, 2 iz takvih zajednica. I jedan od profesora sa univerziteta, kad se sreo sa mnom huzur, kaže, nakon što je slušao moje predavanje, jedno kratko obraćanje ja sam dao, on je rekao kad je to slušao, kaže mi aranžiram predavanje na univerzitetu, bilo bi dobro kad bi vi mogli doći do određenog predavanja. Međutim, ja sam osjećao da da im treba znati koliko će mnogo biti suprotstavljanja opozicije i halabuke. Međutim, on je bio vrlo predan, vrlo je bio željen da se to dogodi, da to mogu aranžirati. U Singapuru održani prijem. Jedan gost također je bio prisutan. 20 godina on je bio ministar u zemlji i jedan od osnivača je Singapura. On je rekao, od 60 godina ja sam bio ministar u Egiptu i stanje u Egiptu i arapskim zemljama je bilo vrlo dobro. Međutim, zadnjih nekoliko godina u arapskim zemljama je mir potpuno raspršen, razbijen. I pogrešan dojam islama je prikazan. Međutim, on je rekao, ja sam vrlo zadovoljan i ja zaista u cijelosti cijenim da Ahmadija muslimanski džemat ispred svog vođe
da zapravo vođa Ahmedija muslimana predstavlja istinsku sliku islama pred ljudima. To je prava rečenica. I tako, čak u vrijeme kad je penzionican Huzur kaže, on je jedan od onih Indonežana koji je jako poštovan u svim krugovima. U Singapuru zapravo. Jedan poglavar i u Džakarti na univerzitetu. Poglavar toga, on je rekao, nakon što je slušao moj govor, kaže, džemat treba da kaže, njihov napredak medija treba da bude odveden u druge zemlje i da budu vodeća zajednica u razvoju ovih zemalja. Predmet je bio financijska situacija u svijetu i šta Islam kaže o tome. To je on iz mog govora izvukao. I on je želio da to dalje unaprijedi i proširi. On je rekao, nema nijedne druge muslimanske organizacije u svijetu, nijedna nema takvo vodstvo kakvo je dato muslimansko Ahmedija džemat. Ahmedija džemat je istinski primjer učenja Islama. On je profesor Islamskog univerziteta tamo. U Tasik Malaya, jedan član omladinskog pokreta, on je rekao, poslije mog govora, da svi ljudi Indonezije trebaju propovijedati, tako da trebaju živjeti u miru i skladu i učenje Islama bazirano na tom, možda oni razumiju to. Pogotovo Hyanto Sahib, on je doktor nauka i profesor na univerzitetu u Indoneziji. On je rekao, moja želja je da ovi Indonežani koji se predstavljaju običajno Ahmedima treba da dođu i da vide o kalifatul Mesiha, da njihovo srce se otvori i da shvate. To je jedina organizacija, jedina zajednica koja predstavlja istinsku sliku islama. Onda indonežanske novine su objavile o ovome. Jedni novinari iz ovih novina, on je dao govor Ahmedijatu i kaže da je halifatul Mesih govorio o ljudskosti, pravdi, financijskom sistemu. Stvari koje je on spomenuo mene su jako impresionirale. Jedan mladić Englez u Singapuru, on 27 godina već boravi u Singapuru, i on je primio islam i radi u nekoj kompaniji. On kaže, kad sam odlučio da učestvujem u programu, neki ljudi pokušali su da me zaustave, da ne treba da idem i da 2-3 puta su me zaustavljali. I oni prijetili su mu da ću mu se nešto dogoditi. Međutim, ja sam ipak odlučio da prisustujem. Znajući svoje osjećanja, rekao ja, iako sam ja već musliman, međutim, istinska slika islama i islamskog učenja koje ja danas slušam, po prvi put ja čujem takvo učenje islama i takvu jasnu, čistu sliku islama. I kaže, ja ću doći u Veliku Britaniju i ja ću uzeti više informacija o Ahmedijatu. Tako treba da saznam o islamu. Ja želim da se pridružim zajednici. Da Allah otvori njegovo srce, Huzur kaže, i da ga blagoslovi. Bilo je nekih sa Filipina, ministri sa Filipina, profesor azijski studija. On je rekao, prvo se zahvalio što je bio pozvan na naš program i da je imao priliku da se susretne s nama. I onda kaže da poslije diskusije koju imao sa mnom Huzur kaže, onda je rekao, ja sam iz tog razgovora i zaključio da jedino Ahmedija može okupiti sav ummet. I ovo je način i put da se okupe svi muslimani, što je bilo spomenuto, što je spomenuo Hazret Halifatul Mesih. Tako je rekao. I to je stvar da trebamo ići originalnom početnom učenju islama.
čovjek je također rekao, on je musliman i rekao je o Ahmedija muslimanskoj zajednici, ja sam svjedok da će sigurno dominirati i prevladati. Baš kao što u vrijeme časnog poslanika sve muslimani su bili proganjani, slično tome Ahmedija muslimanski džemat je proganjan i kako je Islam dobio pobjedu, tako će džemat Ahmedija također dobiti pobjedu, što će sigurno dogoditi i mi ćemo vidjeti svojim očima to. I mi ćemo biti dio te zajednice koja će to dobiti izvediti pobjedu za Islam. Bilo je nekih organizacija, nekoliko njih. Bilo je među njima mnogih koji su u srcu bili Ahmedi, već Ahmedi. Onda, odakle poslije prijema u Singapuru, to je bio glavni program u Singapuru. Drugo su bili susreti sa Ahmedi i susreti. Zatim započelo je putovanje po Australiji poslije toga. U Sidniju, tamo smo nekoliko dana ostali, otišli smo u Melbourne. Ja sam otišao tamo, huzur kaže. 800 do 900 milja je daleko od Sidnija. Tamo je bio prijem u Melbourneu. U centru za prijem dati održani prijem. Oko 80-90 članova je bilo tamo, čim se tako je rekao, razni članovi parlamenta, službenici armije, predstavnici šefa Ahmedi, vojnih šefova, zatim kancelari raznih zemalja, policijski službenici, lokalni kancelari, profesori i razni drugi uglednici su bili prisutni na tom mitingu. Član državnog parlamenta je rekao, ova poruka koju ste vi dali je takva poruka koju sve australijski ljudi podupiru, potpomažu. Jer miješanjem raznih nacionalnosti i plemena kao Australijanci, mi želimo da posvojimo ovu poruku koju ste vi dali i želimo da sarađujemo sa svim ljudima koji daju ovu poruku. Gdje god je se širi poruka mira i sklada, mi želimo da budemo tu i s tim ljudima. Jedan član parlamenta je rekao, poruka koju ste vi danas dali je o religiji i to je poruka o ljudskosti, humanosti. I mi treba da posvojimo ovu poruku o miru, jednakosti. I to treba da mi slijedimo i da širimo. Ovo su odluke koje ima Mahdija da nas spomenu. Mi treba da skupa s tim izvučemo dobre stvari iz toga. Ja znam da Ahmedi žene ne samo da promovišu ovu poruku, nego također to prakticiraju, u skladu s je njihova praksa. On kaže, ja samo znam toliko da Ahmedi djeca su vrlo uljudna i vrlo uvažena, poštovana. Imaju dobre vrline koje svi mi trebamo posvojiti. Ovo je osjećanje koji u pogledu Ahmedi na većini mjesta u toku putovanja naše gdje god sam išao, uzor kaže, razni ljudi su spomenuli ove stvari. Ovaj dojam, uzor kaže, treba biti promovisan od strane svih žena i djece i svi u vas. I da ljudi misle o vrlo visoko. Ovi ljudi su spremni da nas slušaju i treba da im govorite o islamu. Oni žele da ih slušaju što mi hoćemo. Oni su zapravo spremni i cijene i oni su spremni da to prihvate. Slično tome, ovdje u crkvi Svetog Isusa Krista zapravo, od tamo Barle Sahib je tamo bio i on kaže način kako imam džemata Ahmedija je objasnio učenje islama u pogledu mira je lako za razumijevanje i svaki Australijanac može reći da svi ljudi koji su bili prisutni u holu su imali isto ovako osjećanje i zadovoljstvo i ovo je ispravan put da ga slijedimo i ovo
i treba da ovu poruku prenesemo našim zajednicama. Onda jedan gost je rekao, kaže on i njegova žena, zadnjih 18 godina, kaže ja i moja supruga smo zadnjih 18 godina tragali za istinom i danas. I noća šta god smo čuli, ništa nije nego istina. I govor vođe Ahmedija džemata je potpuna cjelovita poruka i sada mi treba da postupamo u skladu s tim. I mi treba da ispunimo svoje srce ovom poruku. Kalifatul Mesih nam je rekao kako da utemeljimo mir. Ne samo to, on nam je također rekao da ako mir ne bude utemeljen, šta će se dogoditi? Slično tome, vrlo popularan jedan novinar popularne australijske korporacije, to je službeni kanal, i jedan od novinara izrazio svoje mišljenje i rekao, govor džemata Ahmedija je vrlo uravnotežen i vrlo važan, istinit. I ova govor je otvorio naše umove. Jedan gospođa rekla je, Green, osjećam se vrlo ponosno da sam danas prisustvovala ovom vašem skupu. I ja sam jako impresionirana. Šta god je vaš vođa rekao u utemeljenju mira u svijetu, ja sam danas to otvoreno vidjela. Ja izuzetno volim vaše vrijednosti i želim da ljudi moje zemlje Australije također posvoje ove vrijednosti još veće i s većom snagom. I ja želim prenijeti ovu poruku ljudima da oni to prihvate i vidjevši to, njene oči su bile pune suza. Tekle su i suze zapravo. Jedan je bio tu kancelar, oni izražavajući svoje poglede, on kaže da govore imama džemata, posve je jasno da on propovijeda ovu poruku koja je stvarno njegova vjera. A to je poruka mira i sklada. I imam džemata je govorio istinski, u istinu, slijedženjem ovog učenja, može se zaista naći rješenje za ovo stanje u svijetu. Kaže u našoj ljudi, urođenici zemlje, običajnici i ljudi koji razni ljudi su došli iz inostranstva i samo zadnjih 200 godina žive ovdje. Međutim, danas vjerske vođe, slušajući danas ovu prekrasnu poruku vjerskog vođe, ja sam vidio kao da kroz prozor duva povjetarac proljetnim. I predanost i ljubav ljudi je vidljiva sa njihovih lica. Kako bi bilo predivno da Ahmedija zajednica može da se i dalje proširi i da prenese ovu poruku. Sada je posao Ahmedi muslimana Australije da sad unaprijede i ovu poruku dalje upute. Jedan Pakistani predstavnik, nisam čula čega, bio je prisutan i rekao, ja također želim da kažem da ovakav program vjerski, ja nikad nisam vidio da je ovako organiziran i s ovakvom časnom i dostojanstvom. Kaže, svaku riječ koju sam slušao sam sa velikom pažnjom i jako sam impresioniran. Iz Kuvajta, Halib Džabir sahib je bio prisutan i on je rekao o arapskom proljeću. Kaže, onako kako ste vi to predstavili, opisali, ja sam jako impresioniran kako ste vi objasnili to. Ovaj govor, on je bio prilično hrabar i rekao je Huzuru, vi ste vrlo hrabri, ja nisam očekivao da neko može biti tako hrabar i tako hrabro govoriti. Jako je mnogo ljudi, kao što sam rekao, Huzur kaže, oko 120 ljudi bilo prisutno. I mnogi od njih su izrazili svoja mišljenja. Ja sam samo spomenuo neke. Poslije toga, održane opšti mit zajedničkim, ja sam vidio ove ljude koji imaju veliku predanost i iskrenost. Nisu samo ljudi koji samo izražavaju jezikom svoja dobro osjećanja. Oni izraze stvari kojima su bile impresionirani i osim što su izražavali svoja osjećanja, oni su izražavali o iste stvari više živo. U Ahmedija centru u Melbourneu također je
nije bilo spomenuto o ovome u jednoj hudbi. Novi centar, jedan u Melbourneu koji smo kupili, 7,5 hektara zemlje i izgrađena je zgrada, već je zgrada tamo. 2500 kvadratnih metara, imaju, izradili su salu, veliku jednu salu. Oko 3000 ljudi može klanjati u nju. I skoro je okrenuta tačno prema kibli. Druga sala ima sa drugom salom skupa može stati 4000 ljudi. Također je tamo kuhinja, biblioteka i još neke druge male sale u sklopu ovoj građevine. Nama su na raspolaganju. Imaju u 3 dijela i više od 200 auta može biti stati na parking mjesto za parkiralište. U 2007. godine džemat je napravio molbu i podnio molbu, međutim komšije su prigovarale da ne treba biti odobreno da mjesto klanjanja muslimana ne treba da bude tu. Međutim, posle 1,5 godine, 2009. ovaj centar je formalno bilo potvrđeno da dozvola da se može graditi. Ovo je takva odluka da svi kancelari bez ikakve izuzetka su glasali u prilog ovome zavodu da se odobri gradnja. I onda prethodno je tu bio jedan klub i park i onda su promijenili status i dali su da se registrujemo kao centar, društveni centar, kao dom kulture ili tako nešto. Poslije toga, kako što sam rekao, mišljenje koje smo dobili, mišljenje većini ljudi je potpuno se promijenilo Ahmadija zajednici, njihovo mišljenje, oni su tako izrazili. Za renovaciju ovog centra potrošeno je oko $3 milijuna povrh onih prvih ili 8 ili ne znam koliko hiljada, izvinjavam se. Tako, međutim, oko $5,000 su ljudi doprinijeli dobrovoljnim radom. U svakom slučaju, kad bi generalno gledali na marketu, ovaj sada centar vredi oko $5 milijuna, ovo je Allahova milost, da su vrlo jeftine stvari nama učinjene dostupnim i na raspolaganju. U Sidniju, kad smo se vratili u Sidnij, tamo je sala u povodom 100-godišnjice halifata i mi smo tamo napravili svečano otvaranje. 1400 ljudi tamo može klanjati. Tu su još drugi kancelarije, soba za sastanke, leđne organizacije, tamo su sve kancelarije za sve organizacije, velika kuhinja i mjesto za jelo u potpunoj funkciji. Glavni ministar Australije bio je prisutan i član parlamenta je predstavljao glavnog ministra. Kancida Varaventi je bilo njegovo ime. Nekoliko članova parlamenta je također bilo prisutno. Ministar. Zatim vođa opozicije i jako mnogo drugih članova parlamenta su prisustvovali. Zatim glavni jedan komandir, službeni komandir vojske i ljudi koji su pripadali raznim drugim životnim putevima, učestvovali su i Allahovom milošću. Ovdje isto tako otvorili smo taj hol koji je povodom 100-godišnjice kalifata. Tamo smo predstavili ljudima šta je učenje islama i kakva je uloga hilafeta i Ahmadija zajednica, šta Ahmadija zajednica predstavlja i važnost. I u pogledu ovih stvari ja sam spomenuo da Allahovom milošću ovo je bilo vrlo impresivno ljudima. Ljudi su bili vrlo impresionirani ovim. Jedan policajac kao
neki rukovodioc. Rekao je da džemat Ahmedija je spomenuo da je islamu dato loše ime zbog ekstremista. Ja sam vrlo impresioniran govorom i načinom kako je on objasnio ove optužbe i vrlo interesantno. Jedan drugi prisutni je rekao, ovaj govor je bio vrlo dobar i pun informacija. Ja želim da imam neke kratke knjižice o islamu da razumijem bolje islam. Ja se dvomim o islamu, međutim općenito ovo su informacije vrlo dobre za mene. Tako kad je ova dama saznala o istinskom učenju islama, ona je još uvijek zbunjena, jer se veliki broj muslimana suprotstavljaju Ahmedijat. Sada ljudi, tamo članovi džamata, treba da kontaktiraju ovu gospođu i da joj omoguće literaturu. Ovdje isto tako drugi ljudi su izrazili vrlo dobru impresiju. Poslije toga u Australiji, u Brisbaneu, je bilo otvorenje džamije. Ja sam to govorio u svojoj hudbi petkom o tome. Poslije toga je bio prijem u kojem su prisustvovali razni članovi, razni ljudi iz svih životnih puteva, doktori, profesori, članovi parlamenta i predstavnici raznih organizacija, svi su došli. Iz raznih crkava, svećenici, komšije, svi su došli. Jedan komšija, Mr. Klosser, ili čini mi se, koji je po vjeri Jevrej, on se snažno suprotstavljao džamiji, međutim sada, Allahovom milošću, poslije izgradnje džamije i slušajući učenje džemata, njegov stav se potpuno promijenio. To je još jedan komšija, Russ Ground. On se također vrlo snažno suprotstavljao izgradnji džamije, međutim, kad su njihove pogrešna razumijevanja uklonjena i kad postali su prijatelji i govori u prilog džematu. On je počeo da pomaže zajednicu. Jako je mnogo drugih prijatelja, Huzur kaže. Onda gradski kancler, zamjenik ministra lokalnih medija. Oni kaže, Ahmedija muslimanska zajednica, koji službu u ljudima koji obavljaju vrlo je unaprijeđena. I to je čini prepoznatljivom zajednicom. U Australiji svaki put dobivali smo razne fondove od Crvenog križa i tako dalje. Međutim, u Queensland, kad je nastala poplava na početku godine, oko 50 članova džemata su pomagali ove pogođene oblasti i općenito kažu da ovi ljudi koji su došli iz raznih zemalja, oni su ovdje došli i uklopili se u društvo. I žele se spomenuti vrlo jasno stvar da u pogledu muslimanske zajednice se ne može da se nisu uklopili kao zadruge ljude koji su došli iz mnogih krajeva svijeta. Oni su postali članovi Australije i potpomažu zajednicu i ova njihova ljubav i predanost je nešto što treba da se cijeni. I još jedan predstavnik je izrazio da cijeni jako Ahmedija zajednicu i rekao, džemat uvijek radi s nama i sarađuje s nama i poštuje sve ljude. Vi pokazujete sa poštovanjem i vrlo hrabro svoje poglede i mišljenje. Jedan član parlamenta koji sjeda sa mnom rekao je, ovaj misionar, on ima vrlo visoko ugled i poštovanje u našem društvu. Neki koji je prisustvovao, on je rekao da je vrlo visok on službenik i da je iznenađen da prisustvuje on vjerskom skupu, pošto je prisustvovao Ahmedija džemata, to skupu Ahmedija džemata. Jedan prisutni je rekao, ja sam pun emocija i savladan sam emocijama i izuzetno sam impresioniran. Ovo je bilo iz njegovog srca, Huzur kaže, on je govorio iz srca i rekao je vaše govor je bio iz srca i svakoga impresionirao. I ja sam vidio na licima nemuslimana koji su prisutni da su i oni osjećali da poruka imama džemata Ahmedija je zaista važna i da oni to zaista prihvataju svojim srcima. I da je dirnuo njihova srca. Jedan član parlamenta, možda je ovo isti,
Sa njim smo govorili o poruci Ahmedijata i šta Kur'an kaže i šta Biblija kaže. Tako da on je rekao, ja priznajem da je učenje Kur'ana superiornije nad učenjem Biblije. U svakom slučaju ja sam tražila njega da pročita časni Kur'an i također sam tražila lokalne Ahmedi da odu tamo i da s njim razgovara i daju im navode ajeta i također dato im je kopija tumačenja Kur'ana u 5 tomova. Dr. John Sahib je bio jedan od gosta. On je rekao da noć prije ovoga, kaže, ja sam bio malo uznemiren, nisam musliman i nisam znao kakva će mi vrsta ljudi, na kakvu ću vrstu ljudi naići, kako će me primiti. Međutim, danas Mirza Mesrur Ahmed je uklonio sve moje uznemirenja i zabrinutosti. Ovo kratko spominjanje Australije. Poslije ovoga sam otišao u Novi Zeland. Tamo je bilo otvaranje džamije Batul Mukim. I prije otvaranja jedno staro pleme bio je održan prijem od njegovog kralja. On je dao na isti način prijem kakav priprema za druge vladare države. I tamo je zastava Ahmedijata također podignuta. On je to dao da se uzdigne skupa sa zastavom zemlje. Normalno kraljevine sjede, ali on je s nama sjedio i tradicionalni miting koji je održan, on je bio na tom mitingu prisutan i poslije tog skupa mitinga jedan veliki hol. Tamo smo otišli, imali smo razgovor sa njim i poslije toga dat mi je prijevod časnog Kur'ana na moli jeziku. Tako da je ovo bila vrlo poseban susret s njim, s kraljem. Poslije toga, na otvaranju džamije, on također rekao da će doći, međutim, da kraljica nije željela doći, međutim, ona je također došla također na otvaranje džamije. Na mori jeziku prijevod časnog Kur'ana, u pogledu toga ja mogu spomenuti da je on napravljen prijevod na ovaj jezik. Šekir Sahib je to uradio, napravio taj prijevod. On je prvo preveo nekoliko dijelova i bilo to objavljeno. Sada je završen taj prijevod. On nije ekspert ovog jezika, međutim on je profesor fizike, ali je naučio jezik. I po nalogu 4. halife on je počeo da prevodi Kur'an na taj jezik. On je sada 84 godine stari, potrošio 25 godina učeći jezik, da nauči jezik i da prevede časni Kur'an. I jako je puno vremena potrošio. Zato in mori jeziku rečenice su u množini, tako da treba mnogo da se to razumije. On kaže, sada moje godine su bile jedna od prepreka na tom putu. U svakom slučaju sa velikim naporima on je završio ovaj posao, radio neprestano i bilo je nekih teškoća i prijevod koji je trebao biti urađen od drugi nije bio tolikog standarda, tako da je on i imao ideju da on se posveti ovom poslu, tako da je sa ovoliko godina ipak završio taj posao i da ga Allah nagradi za to. U svakom slučaju novine su napisale o ovom prevodu, jako su to cijenili. I pitali me da vaša zajednica je vrlo mala i naše pleme je vrlo malo, zašto ste vi preveli to na naš jezik? Uzor je rekao, naš posao je da prevedemo časni Kur'an na jezike svih ljudi, svih naroda koji ne znaju arapski. Mi treba da prenesemo poruku časnog Kur'ana svim ljudima. I Allahovom milošću jedan mori person je također dala bajata i drugi su spremni da daju. Kao što sam rekao, sada prevod Kur'ana je tamo
i mi se nadamo da će sve više ljudi se pridružiti Ahmedija muslimanskoj zajednici u islamu. Tamo na Novom Zelandu poslije toga, kao što sam rekao, Batul Mukid džamija je bila otvorena, na novo izgrađena. Pozivajući se na to održani prijem i molvi kralj i kraljica, kao što sam rekao, obodvoje su došli. Osim toga, mnogo uglednih ljudi je bilo prisutno. Ljudi su dali 107 gosta je bilo tamo i medij je dao dobro izvještavanje o tome. Jedan svećenik Anglikanske crkve je rekao: sve religije trebaju da se udruže zajedno. I rekao imam džemat Ahmedija kad je rekao da u štampi je ime džemata ukaljeno, to je istina. Uzor kaže: ja povodom otvorenja džamija sam dao govor kako je dato islamu loše ime zbog štampe i kako oni kad spominju bilo šta što muslimani urade, i ova osoba je rekla da islam je bio okaljan, to je posve istina. Kad god se govori o terorizmu, mediji uvijek pokažu onda neke sliku džamije i muslimani kako klanjaju tamo, tako da nemuslimani uvijek razumiju da je islam i terorizam su u vezi jedan s drugim. Činjenica je u stvari da terorizam i islam ne imaju ništa zajedničkog. I džemat Ahmedija je dokazao ovu tačku, ovo nam je dokazao da je to tako. U svakom slučaju, mediji i štampe su objavili o ovim raznim programima i također otvaranju džamije i prijeme, oni su istakli, štampa je to istakla. Na Novom Zelandu je održan jedan program svečanost u Aucklandu, glavnom gradu. Od tamo 800 milja od tamo jedan član parlamenta, on je Sikh iz Indije, on je organizovao ovaj program i u zgradi parlamenta u glavnom holu ovaj se miting održao i neki članovi parlamenta i diplomati i među njima iz Izraela i Irana, visoki predstavnici su bili prisutni, policijski službenici, profesori. I tamo, pozivajući se na mir, što treba da bude urađeno se miru temelji. I ljudi su zaista imali dobar dojam i ostavljen je dobar dojam na ove ljude. U Novom Zelandu nekomercijalna radio mreža, Checkpoint je vrlo popularan program među njima i u udarnom vremenu one su dali komentari, iznijeli vijesti o ovom našem programu. O vijestima i izvještavanju ja ću spomenuti na kraju. U svakom slučaju, ova dva programa parlamenta i drugi programi poslije toga mi smo otišli u Japan. Tamo je bio prijem u Nagoj. 170 gosta je bilo. Među njima su bilo partijski vođe, kongresni vođe, član parlamenta provinciji, predstavnici budizma, šizma, profesor univerziteta, sudija, advokati iz raznih, predstavnici organizacija raznih. Svi su bili prisutni na programu. Mr. Yoshiaki, on je vođa komunističke partije. On je član gradskog parlamenta
On je putovao dugo razdaljeno kad su bili ljudi pogođeni nesrećama i kaže 2011. poslije zemljotresa i tsunamija službe džemata Ahmedija prema ljudima, mi to ne možemo nikada zaboraviti. I ja ne mogu dovoljno izraziti svoju zahvalnost ovim uslugama. I mislila sam da treba da lično sretnem se sa ovim vođom i da kažem da vaša zajednica, vaše sledbenicu postupaju po vašem učenju i vašem savjetu. One su puni ljubavi prema ljudima i rade u skladu s tim. Kaže, ja sam slušao vaš govor i ja sam došao do zaključka i vjerovanja da imam džemata Ahmedija i učenje njihovo, da u tome leži tajna za mir, ključ za mir u svijetu. Tako, ako istinsko islamsko učenje bude poučavano, onda svaka razumna osoba će vjerovati da zapravo je tema mira tijesno vezana sa islamom. Da Allah učini da tako bude, da ovi teroristi i ekstremisti, oni koji ovise na moći, da razumiju i oni ovu stvar. Jedan popularni advokat je također bio tamo. Izražavajući svoje komentare, on je rekao: iz dubine svog srca ja izražavam svoju ljubav i zahvalnost i osjećanje 1951. godine Rahmetli Chaudhry Sahib je on je govorio o Japanu i rekao da je ova poruka Islama o miru vrlo važna za Japan, jer u budućnosti Japan će igrati vrlo važnu ulogu. U to vrijeme tretman koji je dat Japanu i na konferenciji San Francisco Chaudhry Zafrullah Khan Sahib je govorio u prilogu Japanu i rekao je zato što su ovi ljudi vrlo impresionirani vladanjem ljudi i oni su ljudi koji vole pravdu. Zbog toga mi vezani za Ahmadija džemat i mi želimo da mi izrazim svoje snažno osjećanje u vama, komplemente vam. Rahmet Chaudhry Zafrullah Khan Huzur kaže čak nije cijenjen u svojoj zemlji i potpuno su u školskim knjigama izbrisali njegovo ime i djeca u knjigama uče pogrešno jer su oni izbrisali njegovo ime iako je bio ministar vanjskih poslova Pakistana. I sada poučavaju djecu pogrešnu istoriju, lažnu istoriju. Poslije zemljotresa i tsunamija u Japanu služba zajednici, predsjednik je rekao mi to ne možemo zaboraviti. Predanost ovih ljudi, članova vaše zajednice, to zaslužuje da budu vrlo odlikovani, oni su vrlo posebni, imaju posebno odličje među svim drugim zajednicama. I on je rekao, mi smo danas vidjeli prelijepo lice Islama i mi smo shvatili da kroz ovu zajednicu da sav svijet se može odlučiti na jednoj ruci, a to je kroz Ahmadija džemat. Jer Ahmadija džemat jedina ima jednog vođu. Tu su komentari raznih ljudi koji su oni izrazili. U svakom slučaju, svi detalji ne mogu biti spomenuti. Ukratko, ja sam spomenuo ukratko neke stvari i komentare. Ja ne mogu spomenuti sve komentare i detalje, to je nemoguće. To će možda biti u novinama El Fazal ili će biti govoreno kasnije. Tiraž novina koje su govorile o ove vijesti o nama i prijemima i o poruci Islama i o našem džematu imaju ogroman tiraž. I to objavljeno je također na televiziji i na radiju. U pogledu toga ja ću spomenuti da prvo u Indoneziji izvještači, Tempo je sedmični izvještač, sedmični čim se novina, on je vrlo popularan. I 100.000 kopija se printa svaki dan. Još jedne novine su objavile i iz Džave su dvoje novine. Džabar, čini mi se.
I još jedne novine, 60 ili 70 hiljada imaju tiraž. I još jedne novine koje imaju još veći tiraž. U Australiji elektronski print mediji dali su puno izvještavanje. Nacionalni televizijski kanal također je ovo objavio i nacionalnom radiju. Isto tako. Oni su uzeli intervju i iznijeli vijesti, prenijeli vijesti. I dali su u detalje da osoba koju su intervjuisali gledaju, to su gledali ljudi širom zemlje, oko čim se 2 miliona ljudi uzorkaži. Vijesti preko ove nacionalne televizijske kanal gledaju većina ljudi i u 46 zemalja se slušaju, oko 10 miliona ljudi slušaju ovaj televizijski kanal i radio. Kanali. Osoba koja je uzela intervju kaže izvan Australije i također ljudi slušaju i kaže imam vrlo dobre povratne informacije, ja sam iznenađen. Iznenađen sam koliko ljudi su posvetili pažnju tome. I jako sam zadovoljan, bio obzirom da u budućnosti kad dođete da želim da malo duže s vama razgovaram, da uzmem duži intervju. TV kanal ABC u Australiji i jedan popularni program u liniji vijesti koji se gleda u 46 zemalja. Jedan koji su uzeli intervju od mene je popularna osoba koja me intervjuisala i vrlo dobro poznat u medijima. I uvijek intervjuše predsjednike i neke poglavice država, zemalja i tako. Njegove programi se gledaju s velikom važnošću, pridaje se velika važnost njegovim programima. Ovo je također vidjelo i čulo 10 do 15 miliona ljudi. Onda ukupna analiza svega toga u Novom Zelandu procjena medija u Novom Zelandu je televizija tamo pokazala iznijela vijesti o nama ili pokazala nešto. Oni su izvijestili o susretu sa kraljem na prijemu i na TV kanalu 600.000 ljudi je gledalo i otvaranje džamije također bio izvještaj pokazan i sa Mori kraljom bio je program na radiju koji je bio prenesen u novinama u pogledu džamije. Novine koje su objavili vijesti o nama u Novom Zelandu i također u pogledu moje posjete Sunday Star popularne su novine. Imaju tiraž 160.000 ljudi i skoro 500.000 ljudi čitaju ove novine. Zatim na internetu su ljudi to čitali i drugim novinama. Monika Courier. Ovo je novine iz Aucklanda. Skoro 70.000 i 140.000 ljudi proučavaju. 96.000 ljudi koji čitaju druge novine koji su objavili vijesti online, znači preko interneta na web stranici. Najpopularnija web stranica u zemlji je objavila o nama. 4.000 i oko 500 ljudi su čitali tu vijest. Tam su date vijesti o otvaranju džamije i o prijemu. U Japanu također medij bio prisutan. Novine vrlo sa velikim tiražom tamo su bili predstavnici novinari. Oko 5 milijuna čini mi se. U pogledu moje posjete objavili su moju sliku i vijesti su to objavile dale. Onda
Onda je rekao da ima jedna sekta u islamu. Njihov vođa je došao iz Londona. I spomenuo je o otvaranju nove džamije i o tom čitavom kompleksu. I onda je rekao da imam džemat Ahmedija rekao da je svako bez obzira na religiju, na bilo šta, svako je dobro došao u džam, bez obzira na religiju, bilo šta dobro došao. Dakle, kratki sadržaj je da svi ovi izvještaji novinara i u svim razgovorima islamsko učenje je spomenuto svugdje. I svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama je također spomenuto. Zatim o ratovima, kakav je pogled islama na to i učenje islama. I kako džemat Ahmedija obavlja zadatak širenja poruke i problemi muslimanskih zemlja koji je rješenje. I ovo je zaista put. Održane su razne diskutije kako da se mir utemelji u svijetu, kakav je položaj razne zajednice u islamu, sve je to objašnjeno, hilafet, džemat, kakav je odnos između ovo dvoje, to je također objašnjeno. Tako da ovo je vrlo široko predstavljanje bilo džemata. I ako su ovi radio, televizije, novine koji su prenosili, kako se stavimo zajedno, ljudi koji su slušali ili gledali, prema njihovoj procjeni, oko 35 miliona ljudi, oni kažu, u ovoj oblasti su primili poruku islama u ovoj njihovoj oblasti. Da Allah dželešanuhu nas je osposobio da dadnemo ovo predstavljanje u istinskom učenju islama u ovoj oblasti i ljudi su saznali obećan Mesija alejhi selam i predivno učenje kojim je predstavljeno, kako učenje islama im je predstavljeno i u skladu ovog objašnjenja obećan Mesija alejhi selam u ovo doba, ovo daje njihov, da oni prepoznaju se poruku islama i ovo su mediji objavili. Ovo je zapravo dokaz Božje pomoći za nas. Nije moguće da bi mi mogli dati tako, da dobijemo toliko mnogo objavljivanja, da toliko ljudi objavi ovo. Međutim, Allah je dao na raspolaganje ova sredstva. I ja sam dobio vijest iz Pakistana da poslije intervjua neko mi je pisao tako da u svih 46 zemalja poruka islama je stigla. Ako ljudi imaju mudrosti, ovo je dovoljno da oni razumiju istinitost obećanog Mesija alejhi selam. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ovaj ponizni sluga pod Allahovom naredbom, stignem da spomenem poruku Allaha. Ja neću stid da to kažem. Allah je najmilostiviji, samilostan i svoje milosti. Sve su, mene je dat udio u sve ove stvari i ovaj ponizni rob nije poslan praznih ruku. Allah dželešanuhu je nastavi pokazivati moje znakove i one koji su manifestovani i koji će biti manifestovani u budućnosti. I Allah dželešanuhu utemeljuje ovu tačku sa potpunom čistoćom i pokazuje znakove. Da nas Allah osposobi da razumijemo svoje dužnosti i da ispunimo ove dužnosti svoje na najbolji mogući način. Imamo neke tužne vijesti i dženaze koje ću ja klanjati poslije džume namaza. Prva je za Bešir Ahmed Sahib Kiani. Bešir Ahmed Kiani. On je sin Abdulufur Sahiba iz Porangi grada. 1. novembra on je bio ubijen. On je išao na džumu. Muhammad Ekrem Kureši Sahib, on sin komšije, otišao u 1 sat. Išao je prema džamiji pješke. Je samo 2 kilometra razdaljina. I bio je vrlo blizu džamije kad je odjedan put 2 napadača su došla iza njega
i teško su ga povrijedili i pucali zapravo u njega. 2 metka. Odmah su ga odveli u bolnicu, međutim on je umro tamo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Drugo je, još je 2 ljudi koji su bili pogođeni metkom. Jedan dijete 11 godina. On odvezen u bolnicu, dati su mu neke lijekove i on je otpušten iz bolnice. I još jedan gospodin, njegov zet, je bio ubijen u avgustu ove godine. Njegov sin Džazam Kijani u istoj oblasti, on je također bio ubijen. U njegovoj porodici 2 njegova amidže. Kroz njih su Ahmedijat, njima je došao 36. godine, oni su primili Ahmedijat poslije čitanja literature. Gani Sahib. Poslije magistarskog, u stvari primnog ispita za fakultet, on se pridružio vojsci kao vojnik. 1989. bio je prebačen u Karači. On je imao 68 godina. Bio je vrlo moralna osoba i dobar karakter. Vrlo emotivna osoba i vrlo naklonjen propovijedanju. Kad god je imao priliku, on je propovijedao svojim prijateljima, prenosio poruku drugim ljudima. Bio je vrlo hrabra osoba. On nije pokleknuo poslije ubistva svoga zeta i brata. Tako da je prije nešto je bio ubijen, umro kao šehid, on je rekao, sin, treba da se sačuvamo i da idemo iz ove oblasti, da iselimo. Kad bi otišao drugih članova da ih isprati na aerodromu, oni su donijeli kolica za brata i Kijani Sahib je rekao, samo jedan sin je ubijen, ili mislite da ja treba da sjednem? U toku njegovog služenja kao u vojsci u Saudiji, pitali su ga, ti ne spominje džemata? On je rekao, ne, nije moguće, ovo stanje nije prihvatljivo. Iza sebe je ostavio suprugu i 2 sinova i 5 kćeri. Tahira Zuhur Kijani, Nahida Tahid, Shahida Bashir, Saida Bashir. I jedno ime Kaval. Da Allah Đelešanu uzdigne položaj šehida i dadne utjehu porodici. U pogledu Bashir Kijani Sahiba, jedna žena je napisala da su 2 člana porodice bila ubijena i ja sam željela da napustim Karači i on je bio jako tužen i oči su mu bile pune suza i odmah je ustao i rekao, nije moguće. Mi treba da širimo Ahmedijat do svih krajeva svijeta. Kako je moguće da napustimo Karači? Neprijatelji ne smiju oslabiti našu vjeru, ne mogu oslabiti našu vjeru. Da im Allah Đelešanu pomogne. Drugi umrli, druga dženaza je Zami Abdul Sami Omar Sahib. On je bolovao od srca, slabosti srca i operacija nije bila uspješna i oko toga 69 godina imao kad je umro, poslije toga uskoro te bolesti umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. On je bio praunuk prvog halife i Mađa Sansarullah su ga vrlo dobro znali. On je bio predsjednik ili vođa u odgoju i za knjige. Bio je vrlo predana osoba od ibadeta
vrlo ponizan i vrlo ljubazan prema drugim ljudima i bio predan kalifatu. Ako išta bilo trebalo da se uradi, on je obavještavao na vrijeme i uradio na vrijeme. Također je vrlo lijepo učio Kur'an. Jedan njegov brat je sreo se sa mnom 2010. On bio ubijen. Ovaj umrli je za sebe ostavio ženu, jednu kćerku i 2 sina. Da Allah uzigne njegov položaj. Treća osoba je Muzammil Ilyas Sahib, student džamije Ahmedije, samo 17 godina Faisalabad. Odjedan put 9. novembra on je umro poslije fadžr namaza. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. On je samo imao 17 godina. Imao je veliku ljubav prema u proučavanju islama, međutim ovo je Allahova volja. Njegov djeto kaže da je bio vrlo redovan u namazu i čitao knjige običnog Mesiji časni Kur'an redovno i sa velikom predanošću. Slušao je hudbe vrlo predano i sa žarom. Njegov otac kaže on nije propustao nijedan tahadžud namaz ponoći nazad. On je želio da bude ubijen, da bude šahid. Njegov otac je podnio ovaj gubitak s velikom hrabrošću. Mi smo Allahu dželešanu zahvalni da je primio ovu našu žrtvu našeg sina. Njegov otac kaže da Allah dželešanu primi njihove dove i porodici dadne utjehu roditeljima i braći i sestrama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.